What's up guys? Surprise namin si Catriona. Napunta namin siya sa recognition niya. At graduation. At moving up na ni Catriona. Happy moving up, Catriona! Peter Lusoar wants to be a pilot someday. Love you, baby! Pinili Marcos Alas B. Great giver, Tinder buddy, cheerful soul, sparkler kid, determined kid, collaborative kid, artistic. What's up guys? Binilang ko si Catriona ng regalo ko sa kanya. Flower niya sa graduation. Moving up ni Bebe Catriona. Love you, Bebe. Ito yung bigay ko kay Bebe. Regalo ko sa kanya. Papalamig mo na si Bebe. Hi, Be! Be, congrats, Be. Ito yung surprise ko sa'yo, Be. Happy ka, Bebe? Love you, Be. Kiss mo na, Be. Ah, tulog ko naman yan. Love you, Be. Sige na, punta ka na dun, Be. Dali. Bye, Be. Yun, oh, happy na naman si Kuya. Joke! Ayun na, dahil na. Yung order namin, oh. Yeah. Yun, oh. Talaga pogi ni Kuya, oh. Kiss muna kayo, Kuya. Kiss muna. Kiss muna. Ay, si Chako. Ayun na, purple soda. Dali. Sa inyo to. Ayun na, oh. Oh, hawak. Best seller yun ni ate. Oh. Thank you po. Ano po? Oh. Ayun nga yun, soda nga yan. Oh, Chok, kuya. Oh. Love you, kuya. Oh, ano sasabihin, Chok? Love you. Oh, dahil na. Pinapunta na kayo doon sa upuan. Upuan muna kayo. Dali. Director Jax Daniel M. He wants to be a SWAT officer. Yan ay order natin. Caramel macchiato. Masarap yan, no? Dito nyo lang mabibili yan. Yeah! Sarap! The pressure, oh. Thank you, ma'am. Thank you po. Mendez, Diamond Samantha M. Ganda ng bebe ko, ah. Talaga yan, oh. Very good. She will receive great honor. Love you, be. Be, anong gusto mo, be? Turo mo na, be. Turo mo. Doon. Chocolate milk, be. Be, cheese. Cheese. Ah! Ganda ng flowers mo, be. Bagay yan sa'yo, be. Ganda yan na. Tingin dito, be. Yes! Oh. Sarap, be. Tingin dito, be. Love you, be. Sarap yan, ha. Choco milk yan, be,